UIPFT long live, Adisa long live, Anton Purana Sotam of the Yabratan Bishop of the Jabatan of the Ares Makai, like a Chabatoli, like a Chabatolika. I got to go to Danga Sister Green Sotamonto Huchi, I got to Danga Sister Green Sotamonto Huchi, IPFT Makai, like a Chabatoli, Anton Purana Sotamonto Jabatan Bishop of the Batan of the Ares Makai, like a Chabatoli, like a Chabatolika, like a Chabacotoli, I get Chabacotolika. Jadi dia menurut pasal itu dati kita tu keres makai noi. Jadi dia menurut pasal itu dati keres makai noi. Aku coba colik noi. Aku coba colika. Aku coba kotak colik noi. Jadi dia menurut raja sekarang ini pasti telah mar noi. Aku coba colik noi. Aku coba colika. Aku coba kotak colik noi. Aku coba kotak colika. Anton Purana Sotam jaga persatuan bisa jabatan untuk dati keres makai noi. Dati ke boleh keres makai noi. Aku coba colik noi. Aku coba colika. Anton Purana Sotam jaga persatuan bisa jabatan untuk dati keres kaya gam naik jadi rahang nahari tunggu. Aku coba colik noi. Aku coba colika. Omong sabari dia pakai stok lagi. Coba kotor colik. Ini coba colik. Long live. Udah long live. IWFT long live. Adisa long live. Coba colik. Anton Purana Sotam jaga persatuan bisa jabatan justice naik kai Petro hanya tu tungul. Anton Purana persatuan bisa jabatan justice marun. Ayo ugrabadi sangkatan Nagrul Sotam jaga persatuan bisa jadi jabatan justice marun. Aku coba colik. Aku coba colika. Jati kota Danga Sister kali Nagrul Sotam ugrabadi sangkatan abun aku makai. Jati kota sangkatan Lagi coba colik, lagi coba colik. Aku pernah bersama dengan
আমরা জাস্টিস মার রাজপুর নাগরিক সচেতন মধ্যে আপনাদের বিষয়টি আমরা যাচ্ছেন না কাকে রাখেন আটকে লোক IPFT long live your IPFT long live Atisha long live IWFT long live তিনি 2 তারিখ ডিসেম্বর जों सारा त्रिपुरा गोनाङै IPF তিনি উদ্যোক্তা ভাই তিনি बेलबारि RD ब्लग जों चिफ मिनिस्टारनि उद्देश्य आबनो जों भिडिअनि माध्यमे मेमोरेन्डाम रही दङ तामनि बागै हिंखाय जों साइमानो थानाय मासनि 21 तारिख जे इसिनि खरकसा फायरमेन तंकसं तंनाय बिश्वजित देब्रमा जे हारे बनो बुखा तखा abo sungsaro musanya seitok wak rokna buma haike buka oboni bagai जों त्रिपुरा हानि जत त्रिपुरा साराव जतनो अबनतयै मिसिल मिटिं हाके केन्डेल मोजां बहायरतै जों गोबां रेलि खालामनाय नुदों फियाबा आबो खालामनानै बिसिंतैबो जों थिक प्रग्राम खालामदों जत त्रिपुरा सा खानानै बासाय दङ फियाबा ओ जागाव कोनो मते ओ जागाव लिखित खालामकेबो जमा जागिया अबनि बागै जों तिनि मेमोरेन्डामनि बिसिंतै सारा त्रिपुरा प्रत्येकटा सिनि जे 33टा डिभिजन दंमोन ओ 33टा डिभिजन जों एकई दिन जों तिनि आबनो जे पार्टी IPF तिबाय दागि जाक जों तिनि मात्र 2टा डिमान्ड ओ 2टा डिमान्डतै जों तिनि डेपुटेसन दङ तामने हंखाय सिनि ताकु बिश्वजित देब्रमा जे बनो बोथारमानि बोथारना रखनो दाति दाति खलाय एरेस्ट मा खायनाय हेके बनो फासि मारनाय हेके बनि जे नुखुङो जे ब ताबुक सजर जे बिनि जे चाकरि तंमनि 60 बछर का सक जरा बिनि जे थैमाने परे बिनि चाकरि बेतन फुल बना खलाय रहि तनाने फुल बेतन रहि तनाने अब बाइसमेन पाया ताइ जे बिनि परिवार खरकसा बिनि बिहिक न चाकरि रनाने ताइ अब बाइसमेन पाया जे थैनाय नुखुङनि जे चिनि ताकु बिश्वजितनि नुखुङो जे थैमाने ताइ बना गभर्नमेन्ट चिनि IPF तिनि उद्देश्य चिनि डिमान्ड तनाय जों बना 25 लाख जों रां मारनाय होनि जों डिमान्ड खाय दङ अब बाइसमेन पाया जों ताबुक साइमानो ताइ कैसे चिनि जे 2 नम्बर डिमान्ड हंखाय जों साइमानो जे चिनि TTA ADC जे ADCO एरिया जे इलेक्शन नङै तंमनि ओ इलेक्शन अलरेडी बिनि मियाद पाइ थाका मियाद पाइ थांमानि परेबो ताबुक बनो राज्यपाल जे चालुगै तंमने ओ राज्यपाल चालुगमाबो अलरेडी 6 मास पारङै थाका हायनो हाय ताइ 6 मास बारे रिरि जाका आबो नायदि ताबुक सक जरा असक राजनीतिक बदल तंमनि केबो फनो अबनि प्रोटेस्ट खायनाय करे बनि बागै जों दिनैनि जे रेलिनि बिषय जों अबनो जों स्ट्रंलि डिमान्ड खायो जे ADC एरियाव तंनाय चिनि त्रिपुरा साराव जरा चिनि विशेष खायै जों जे पाहार बिसिङाव तंनाय चिनि बरराव बसक डिप्राइबिङै तंखा असक साल कलकमारमै जे ADC एरियाव कोनो सामुं करै कोनो करै बहायरङै सामुं खालायना थांताने मुंसाबनो सुजुगमाया चेयरमेन आको बेबाकनो करै अबाहायनि बागै बेलाय प्रब्लेम दङ ADC इलेक्शन जुदि जों इलेक्शन खालाय सुस्थ खालायै जुदि जों चेयरमेन भाइस चेयरमेन हेका जत मेम्बर चंगमाया हंखाय सिनि सामुं खालायतेने बेलाय कि प्रब्लेम दंनाय आबन दाति दाति चिनि ADC इलेक्शन खालाय दाति भोट द खालायै जोंनो अर जे चिनि ADC नि जे CM हेके चिनि जत लिडार जार जार थायो आसुगिया सब पर्यंत एक मंत्री रकने आसुगिया सब पर्यंत चिनो माय प्रॉब्लम तनाय चिनि प्रॉब्लम न हेका चिनि जे डिमान्ड न जोंगाबनो सिं या काकनानि बागैनो दाति दाति इलेक्शन खायनानै इंथों अन बागै जों चिनि राज्यनि मुख्यमंत्री बिनि थाने जों मेमोन सकना राकेश
SDM of the video. Demand immediate arrest of culprits involved in the murder of late Bishwajit Debbarma, fireman, and financial assistance of rupees 25 lakhs, and got job to the next kin of late Bishwajit Debbarma. 2 number, conduct of general election to TT ADC at the organized by Kumrung Divisional Committee IPF venue, Belbara. Pak Chief Minister ke suja mangte ni naruh biata, amna sampat dah. Pada hari sejarah kena. Biar keluar dari daerah itu lah. Mereka keluar orang, amna bayar mereka. Biar. Jadi mobil ramai teman ke, ada kawan. Journey or the journey on it. Demand immediate arrest of culprits involved in the murder of late Bishwajit Debbarma, fireman, and financial assistance of rupees 25 lakhs, and got job to the next kin of late Bishwajit Debbarma. 2 number, conduct of general election to TT ADC at the
organized by Kundung Divisional Committee IFFT venue Belbara Depot. Amo Chief Minister ka suja mangte yung narak yata. Amo sampat na. Part na yung jarak kanya. Yara kulong yung dehay ko lang. May kulong yung kan amo na bayo nita. Yara Ese mobil tu ramai teman ka, tu dah kawan. Dia ni awak. Dia ni ramai tu. Belbari Arti Blogo Kaisa deputation rekha sung deputation rumani abo Mukhyamantri no address khaide through oro Belbari Arti Block ningi ajini memorandum Chief Minister ni thane thangsogine ke abo unke chini tinini memorandum rumani hinke thanai 21 tarik November chini tako Bishwajit Debbarma যে পানি সাগর সাধারণ বরক কোনো দোষ করেই খরকসা সরকারি এমপ্লয়ি ফায়ার সার্ভিসম্যান ফায়ারম্যান নগ কিফিলপুর বিনি ডিউটি খাই নগ কিফিলপুর নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ হনেই বড় কাইসা স্ট্রাইক খাইকা আরও লামাও পানি সাগর লামাতে কিফিলি ফেফ্রো বন তোমার চামং কাশ হই বন বুথারকা বন যে বুথার মানে আবো যতন মিডিয়া রকমবো কেনা ভিডিও ফুটেজ রক যত জায়গা কবাংমা বরং সাইমানকা বেলাইকে ওয়ানামা সিংসাকা বন বুথারকা পশু মুসু ওয়াক তংন বুথারতে আমহাইকে বুথারকা কে আবো বেলাইকে ওয়ানামা সিংসা বেলাইকে কিরমা সিংসা আবনি বগিনো जों আবনি প্রতিবাদ আবনো চাজাইঙ্গै আবনো जों সেলেঙ্গै যে বড় রক আমহাই সামঙ্গ ইয়াগ্রখা নাগরিক মঞ্চনি বড় রত্ন যে আমার জড়িত তংনাই বরকন দার্তি দার্তিকে এরেস্ট খাইনাই বরং কাহাম একশন নাথং তাই বরং পানিশমেন্ট হনানি অন্তংনে চিনি তিনি মেমোরেন্ডাম 1 নম্বর চিনি আবো তাই কইসা 2 নম্বর তঙ্গো সেকেন্ড নম্বর হংকে চিনি এডিসি ইলেকশন থানাই 2000 नि मे मास नि 17 तारिखनो যে এডিসিনি যে সরকার তমনি আবনি মেয়াদ পাই বাইখ্যা আবনি পরে যে এডিসিনি প্রশাসনিক ক্ষমতা রাজ্যপালনি থানিও সগৈখ্যা রাজ্যপাল আফ্রু এডমিনিস্ট্রেটর হनै বরক খরকসা অফিসার সিনিয়র অফিসার খরকসানো চঙ্গৈ এডিসিনো চালকনানি বাগৈ বরক 6 মাসনি বাগে দায়িত্ব রাখা 6 মাস দায়িত্ব মাবো অলরেডি তাবুক 6 মাস কাউই পাই থাকা তাবুক পর্যন্ত ইলেকশন খালাইনাই ইলেকশন খালাইনার বাকি কোনো ব্যবস্থা না জাগলিয়া তাবো হাইনাই जों খানাকা হাইনাই তাই 6 মাস এক্সটেনশন খালাইকাनै जों খানাও তামুকে जों সাইমানো जों যতনো সাইমানো এডিসি প্রশাসন আবো জনপ্রতিনিধি নিয়াগো অশাসন খালাইনা নাंगौ তাবো जों नुगै दङ सिनि एरिया सिनि एडिसि एरिया नि सिनि बर' रक गुसु ताबु असुबिदा कलाइतम बर' नि गोबां असुबिदा नायनाय करै आमाहाय गार्जेन करै आमाहाय अबस्थाङै दङ नका आबैनो जों दाति दातिके एडिसि इलेक्शन बो अंगै दाति दातिके जनप्रतिनिधि यागो अ एडिसि प्रशासन क्षमता यागो फाइ सकैथों आबो दाति दाति इलेक्शन नै बागे सिनि दिनि मेमोरेन्डाम sini di mana temu, angka abo
তিনি অর ভিডিওनि बिसिंथिके आबो प्रसेस खालायजाकनाय अमायखौनो सिनि सारा तिरपारखौनो गोनांगै सिनि IPF तिनि 33टा डिविजन दङ प्रत्येक डिविजनाव प्रत्येक ब्लक हेकबा SDM तिनिनि डेपुटेशन अमायखौ जों मेमोरेन्डाम सिनि साबमिट खालायले ओके आसा खालायो सिनि जे जों दिनै जे सिनि भिडिअ थानाय याफामानि गाहामनो ब रेसपन्ड खा ब दातिके सिनि रमानो सिनि मेमोरेन्डामनो ब आयं सेन्ट्रेलाइज खायनाय आमाय सिनि आसा दं खुमलुं डिविजन जों दिनै खुमलुं डिविजन IPF टी ताइ बिनि ब्रादारहुड अर्गानाइजेशन गै दिनै दिनैनि मेमोरेन्डाम जे डेपुटेशन माने साव मानजाखादों दिनै सिनि अर मानजोबनाय रंके अर आनि बिस्कांगो दं सिनि खुमलुं डिविजननि सेक्रेटारि सिनि सार गणेश देबबर्मा अमायके दङ सिनि इयट IPF टी सेन्ट्रेल कमिटिनि SGS सिनि ताको रकेन देबबर्मा सिनि IWF तिनि बुदिनि देबबर्मा ब सेन्ट्रेल कमिटिनि मेम्बार IWF तिनि सिनि राकेश देबबर्मा खुमलुं डिविजनल आतिसानि ब प्रेसिडेन्ट गासिनि खुमलुं डिविजननि एडभाइजरनि IPF तिनि एडभाइजरनि चेयरमेन सिनि सार मोहन देबबर्मा आंनि जे TNA नि भाइस प्रेसिडेन्ट सेन्ट्रेल कमिटिनि दिनैनो मेमोरेन्डामाव आंनि जेबो दं आंनि बुंमुखौ सुबल देबबर्मा